खलियानों में, खेतों और खलियानों में, तालीमी इदारों में, गलियों और बाजारों में, चौकों और चौराहों में, आपके अंडरून्स में मोटरसाइकिल सवार तो आता है, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद हैं। इस शहर में 86 लोग सिर्फ इस साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बने हैं। और वजह क्या है? मोबाइल छीनने के लिए इंसानी जान को जान बहक कर दिया गया, इंसानी जान ले ली गई। कैसा जुल्म है! आपके ड्रोन में ये स्ट्रीट क्रिमिनल कहीं नजर नहीं आते। आपने तो इस शहर को लूटने का एक धंधा शुरू किया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम है जिसने इस शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, और हमारे मुक्तदर इदारे उन्होंने इसी सिस्टम को ले जाकर इस्लामाबाद में बिठा दिया, लूट मार का लाइसेंस दे दिया। और फिर जब शहर के ताजिर ये बात कहते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर सीएम साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, आप हमारे पास आ जाते। मेरे भाइयों, करे तो क्या करे, ताजिर क्या करे, सनतकार का क्या करे, किस तरह लोग अपना कारोबार चलाएं। बारिश होती है, अरबों का नुकसान हो जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री तबाहाल है, लोग दुबई जा रहे हैं, लोग इसी तरह बांग्लादेश जा रहे हैं, अपना कारोबार समेट रहे हैं। ये तो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 10 इस तरह के वाकयात पिछले 6 महीने में पेश आए। पहले पर्ची आती है, फिर धमकी आती है, और पर्ची पे लिखा होता है, पर्ची पे नंबर भी मेंशन होता है, और नंबर लिखने वाले को इतना भी खौफ नहीं है कि वो अपना नंबर ना उठाए, वो नंबर भी उठाता है, वो बात भी करता है। ये कैसा धंधा है जो आप इस शहर कराची के लोगों के साथ कर रहे हैं, कारोबारी बरादरी के साथ कर रहे हैं, ताजरों के साथ कर रहे हैं। इंडस्ट्री पहले ही तबाहाल है, और आप उसके साथ ये सलूक करते हैं, लोगों को भत्ता देना। ये तो वो केसेस हैं जो बड़े वाकयात हैं, सामने आ गए। हमने देखा औरंगी टाउन में, लांडी में जो मार्केटें हैं, उन मार्केटों से लाखों रुपए लेने के लिए, हजारों रुपए लेने के लिए लोगों की जानें ले ली गई। लेकिन कहीं हुकूमत नाम की चीज नहीं है। कहाँ है हुकूमत? कहाँ है सारे इदारे? इनको सामने आना चाहिए। कराची के इस दुख का, कराची के इस जख्म को भरने के लिए इनको आगे आना चाहिए। इनका जिस इदारे का जो काम है वो इदारा करने के लिए तैयार नहीं है। शहर कराची को इन बदमाशों के, इन डाकुओं के, इन लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, एक मसला हो तो बात करें। ट्रैफिक के मामलात हैं, ई चालान का मसला है, आपने बारी बारी चालान भी लगा दिए। तीसरी जानिब लूटमार है, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, और आगे देखे सूरत-ए-हाल ये है इस वक्त शहर कराची में कि जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। हमारे दफ्तर लोग कमोबेश रोजाना 10 लोग आते हैं, अपने मसाइल लेकर आते हैं, अपनी परेशानियां बयान करते हैं। कल भी एक बड़ा वक्त आया हुआ था, लोग कह रहे थे बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी से, उससे पहले गुलशन इकबाल, उससे पहले नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, इसी तरह शहर के दीगर इलाकों से लोग आते हैं। कहीं कब्जा हो गया है, कहीं घरों पे कब्जा हो गया, किसी की फैक्ट्री पे कब्जा हो गया, किसी खेल के मैदान पे कब्जा हो गया, किसी पार्क पे कब्जा हो गया। कोई चाइना कटिंग कर रहा है, कोई रशियन कटिंग कर रहा है। तो भाई ये हुकूमत कहाँ है? ये रियासत कहाँ है? क्यों लोगों को इन जालिमों के रहमो करम पे छोड़ दिया है? लेकिन हम ये बताते चले, गुलशन टाउन का मसला था, कब्जा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी के कारकुन थे, ये जमात इस्लामी के कारकुन थे। चलती गोली के मुकाबले में, असलहे के मुकाबले में खड़े हो गए, सीना सपर हो गए, भागना पड़ा, इन जालिमों को भागना पड़ा।
یہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے. جب اسلحہ نکالا گیا جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اس اسلحہ بردار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. یہ شہر میں دھندے چل رہے ہیں اور ان دھندوں میں ہم دیکھتے ہیں اس مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا تو وہ کالے کوٹ پہن کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس پیشے کو بھی بدنام کرتے ہیں. جگہ جگہ لوگوں نے کمپلین کی. کچھ لوگ آتے ہیں وکیلوں کے بھیس میں آتے ہیں کوٹ پہن کر آتے ہیں اور تھانے میں بھی بدماشی کرتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرواتے ہیں. ہمیں کسی طور پہ یہ قبول نہیں ہے. اس کے لیے کراچی بار کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. سندھ بار کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. جماعت اسلامی نے اس کے حوالے سے ایک ڈیسک اپنے دفتر میں قائم کی ہے. یہ سارے مسئلے شہر کا سارا دکھ ہمارا دکھ ہے. شہر کے سارے مسئلے ہمارے مسئلے ہیں. ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کریں گے. جماعت اسلامی نے ڈیسک قائم کیے. انشاءاللہ وہاں ڈیسک میں آنے والے لوگ اپنے مسائل بھی لکھوا رہے ہیں. آئندہ قلعہ عمل کا بھی اعلان کریں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ تو شہر کے مسائل ہے. شہر کا نواح ہے کہ جس کو آپ نے مافیاز کے حوالے کر دیا اور اگر پیپلز پارٹی سے بات کرو پریشانی ہوتی ہے. جب بات کرو ذرا حساب تو دو. تم حساب دو ان سارے جو تم نے ڈکیتی ماری ہے تم نے وسائل پہ قبضہ کیا ہے کراچی کے. یہ شہر کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. صرف پچھلے سال 3,256 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے کراچی نے جمع کرائے. لیکن تم نے کیا کیا؟ شہر کراچی کے 3,360 ارب روپے پچھلے 15 سال میں پیپلز پارٹی ہڑپ کر گئی. اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. انفراسٹرکچر سیس کے نام پہ جو رقم شہر کراچی کا حق تھی تم نے وہ ڈکار لی. تم وہ ہڑپ کر گئے. یہ تمہارے پیٹوں سے نکالیں گے. تم نے شہر کو او زیڈ ٹی کے شیئر سے محروم کیا. تم نے شہر کو پچھلے 15 سال ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے محروم کیا. 3,360 ارب روپے. اور پھر بات کرتے ہیں یو سی چیئرمین کو 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں. کیا تم اپنی جیب سے دے رہے ہو؟ ذرا حساب دو. ذرا حساب دو. وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج انفورسمنٹ پروگرام امپلیمنٹیشن پروگرام اس میں 1.6 بلین US$. اس کا حساب دو. وہ 12 سال کا پروجیکٹ 6 سال گزر گئے. کہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس شہر میں جگہ جگہ گٹر بہ رہے ہیں. جگہ جگہ حادثات ہو رہے ہیں. نہ مین ہول کور موجود ہے نہ نالوں کی دیواریں موجود ہیں. لوگ گر رہے ہیں جان دے رہے ہیں. اور چھوڑو اس سال کا حساب دو. 47 ارب روپے اس سال کا بجٹ ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا. 55 ارب روپے کا بجٹ KMC کا ہے. 5500 کروڑ روپے. اسی طرح 43 ارب روپے کا بجٹ آپ کا سندھ سالڈ ویسٹ کا ہے. ذرا اس کا بھی تو حساب دو. بتاؤ ذرا یہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ یہ تمہاری عیاشیوں پہ یہ تمہاری کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. شہر پہ کچھ نہیں لگتا. لہذا میرے بھائیوں جماعت اسلامی نے بدل دو نظام تحریک کے عنوان سے پورے ملک میں تحریک برپا کی ہے. الحمدللہ شہر کراچی میں حق دو کراچی کے عنوان سے یہ تحریک جاری ہے. بجلی کا مسئلہ ہو پانی کا مسئلہ ہو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو اس شہر کا یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اس لیے ہے یہی دین کی دعوت ہے. یہی دین کا پیغام ہے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. مظلوم کا ہاتھ تھامنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور بدل دو نظام کے عنوان سے جاری یہ تحریک الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے. ایک دھرنا
दूसरे धरने, उसके बाद इंशाअल्लाह इन जालिमों का ताक़ुब करते रहेंगे, इन जालिमों को भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है, मज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया है, तुम्हारा हर मास पे तुम्हारा पीछा करेंगे, गलियों में, महलों में, आबादियों में, सड़कों पे, चौकों चौराहों पे, हर जगह तुम्हारा ताक़ुब होगा। असेंबली में भी आवाज उठाई जाएगी, सिटी काउंसिल में भी आवाज उठाते हैं, और इंशाअल्लाह अपने हक के लिए, अहले कराची के हक के लिए, अहले कराची को उनका खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। और इस मौके पर मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह इतवार 21 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब के सामने नौजवानों का एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्किद होगा। नौजवान शहर के कूचे कूचे से वहां पहुंचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इंशाअल्लाह ताक़ुब का, मज़ाहिमत का, जद्दोजहद का ये सफर आगे बढ़ेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं मोहतरम जनाब अमीर जिला कायदीन इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब से मुल्तमिस हूँ कि दुआ पर इस धरने का इख्तिताम फरमाए। अच्छा भाई, नारे तो आप लोग, नजीब भाई नारे तो आखिर में लगाना चाहिए दुआ से पहले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।